হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আচ্ছা, ডেলিভারি ছবি মনে আছে না? দেখছিলাম কিন্তু খেয়াল নেই সঠিক। তো ওই মুভির স্টার কাস্ট আমির খান, তারপরে যে বীর দাস, এরা সবাই মিলা আবার একটা কোলাবোরেশন করতেছে, নতুন একটা মুভি হ্যাপি পাটেল কি খতরনাক জাসুস। অনেক বড় নাম। আচ্ছা, দেখি ট্রেলার দেখি, তারপর আমরা কথা বলবো। मैं हूँ अल्फा मेल ओ मैं हूँ अल्फा मेल I'm an agent. It looks lovely, son. पर तुम ये भूल गए the trigger. मैंने MI7 का एग्जाम फेल किया है 6 times. 7 times. एक नया मिशन खुला है गोवा में. उसको पता लगने वाला है that he's from. I'm from India. Fuck off. Sorry, Ben का चोट. मला तुमची स्टाईल आवडते मामा यू बी पापे तुम्हें इंडियंस के साथ ब्लेंड करना होगा। Right, sorry. कुर्ला कुर्ला गुणानी तुला जीवा मी तुला तू इंडिया के अंदर है और इंडिया तेरे अंदर। Hello, मैं आपके अंदर हूँ. NRI पैंचोट. ये है तेरा नया घर। कैसा বীর लगा? দাস কিন্তু স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। मेरे ऊपर रात को चूत न गिर जाए. अंधेरी टू बैंड्रा मीरा टू द सैंड्रा फिदा हो रहा है? हो? फकदा अपन घर पे मावरा नहीं है क्या? ओ! पूरा पैंजोर मामा का हफ्ता देता है। हैप्पी पटेल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी। स्पेशल टॉर्चर। कटलेट? एक पीस तो बनता है ना। You're right, हल्का हल्का भूख तो लगा है. ওই লোকটা হচ্ছে ফ্যামিলি ম্যানের হচ্ছে। देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन है. कोणत्या टाइपची इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेटिव टाइप का इन्फॉर्मेशन. और कौन सा टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है? What the fuck? ইমরান খান। Who's that? हम लोग मामा से आए हैं. मामा से तो हम सब आए. तो ठीक है। मेरा रेयर का हड्डी का कान फटा हुआ है. Hi Jimmy, what are you doing? मर्डर. Rascal. আমার তো মনে হইতেছে এটা সুন্দর ফানি হবে, এটা রিলিজ হবে কবে? আই ডোন্ট নো, কোনো ডেট তো দেখলাম না, কিন্তু ভাল লাগছে ট্রেলার। বীর দাসরে ভাল লাগে, ওর স্ট্যান্ড আপ কমেডি তেমন দেখি আর না দেখি, মুভিজ গুলা ভালো হয়। তোমার কেমন লাগলো? আর এটা বেরোইছে অনেকদিন আগে, আর 4-5 দিন আগে বেরোইছে, আমি এতদিন দেখিনি। আমি গ্ল্যাড যে আমি দেখছি, ভাল লাগছে। হ্যাপি পাটেল খতরনাক জাসুস, আর ওই জিনিসটা ভাল লাগছে, ও ইউকে কিন্তু হিন্দিতে যখন কথা কই ইউকের অ্যাকসেন্টটা হ্যাঁ, ওটা ভাল লাগছে। আর ওটা কি ওই যে আমির খানের লাল সিং চাড্ডার লুক লইছে, ওই যে ব্যাটাটা, ইট ওয়াজ গুড। স্টুপিড কাহিনী না হইলে হইছে, ভাল লাগবো, কারণ এই ধরনের ডার্ক কমেডিগুলা চলে, ভাল লাগে। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? তোমাকে কেমন লাগলো? লেট মি নো। আর কোনো কিছু ট্রেলার রিয়াকশন করতে হলে প্লিজ লেট মি নো। আমি এখন থেকে কনসিস্টেন্সি বজায় রাখার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে? ইন দ্য মিন টাইম, টেক কেয়ার অ্যান্ড হ্যাভ আ গ্রেট ডে। বাই।